वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फो। आज भिडिओ ओनली फेसबुक यूजर कारण है जेहेतु बहुते सुधी थाके जे फेसबुक टेग कर केनेक रिमुव करा जाए। सो अलरेडी यू भिडिओ बहुत यूट्यूबार्से बनाइसे जदिव সেইখিনি आगर है आगर सिस्टेमेटिकली आसिले तो बर्तमान जी सिस्टेम आछे सफ्टवेयर आपडेट होवार पिছত किछु नियम नीति हलनी होइसे। सो आज भिडिओ मैं सम्पूर्णके देखुवाम केनेक रिमुव करिब पारिब आरु केनेक गोटे टेगटो आपुनि कैंसल करिब पारिब। सो बोलक आज भिडिओ आरम्भ करूँ और भिडिओ आरम्भ करार आगत आरो एटा कथा কৈ थौ आपनालोके যদি मोर चेनेलत नतुनके आइसे तेनेहले चेनेलটো सबस्क्राइब কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব যাতে সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিও নটিফিকেশনটো পায়। আৰু যিসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সো बोलक आज ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপুনি কি কৰিব, প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ নহলে ফেসবুকত अपनी अपना आईडी तो लॉगिन करिब। तो सिम्पली मैं मोर आईडी मैं फेसबुक लॉगिन कर लैसु। मैं लॉगिन करार पिছত मैं देखा दिसु केनेके की करब লাগিব। सब एटु मोर आईडी है, आईडी मैं दिखाइसु एटु मोर आईडी, एटु मोर पर्सनल आईडी है। सो अपन की करब, सिम्पली ए साइडत सब राइट साइडत जी लोगोटो আছে प्रोफाइलर নহলে আপুনি सिम्पली यातो কৰিব পাৰে। थ्री डट क्लिक কৰিব, क्लिक কৰাৰ পিছত এই साइडत राइट साइडत निजर नाम तो जत आछे ते प्रोफाइलत अपनी क्लिक करिब। क्लिक करार पिছত आपनार जी प्रोफाइलটো आपनार खुली যাব। तार पिছত अलप स्क्रल डाउन करिब, स्क्रल डाउन करिले आपनि देखिब पाब सो मुक एटु लराय मुक टेग करिसे। जेहेतु इ मुक टेग करिसे तो ए टेगटो मैं केनेका आतराब লাগিব मैं आपनाक सिम्पली देखा दिसु। आपनालोके भिडिओটো स्किप नकराকৈ सम्पूर्णকৈ चाब, आपनालोके निश्चय बुझि पाब। और आको কৈ থৈছো যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হয় নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব, মই আপোনাক সহায় কৰিম। সো কি কৰিব, सिम्पली আপুনি কি কৰিব, এটু সব जोने टेग करिसे तार लेफ्ट साइड सब थ्री डट থাকিব, तीनटा डट থাকিব। एटु सब अपनी यात सिम्पली क्लिक करिब। क्लिक करार पिছত एबार स्क्रल डाउन करिब। तार पिছত सब सरी स्क्रल डाउन करिब नालागे जेतु एटाই पेज है। सो अपनी यात सब लिखा আছে यात एटु आई डोंट वांट टू सी दिस एटुत अपनी क्लिक करिब। जस्ट सिम्पली यात क्लिक करार पिছত यात सब एटा আছে रिमुव टेग और एट आछे हाइड फ्रम टाइमलाइन। अपनी जो हाइड फ्रम टाइमलाइन करे तेनहले आपने यार পৰা नेदेखाय किन्तु बेलेगे अपना प्रोफाइल चाले तक देखाब। किन्तु तो अपनी जो एकेबारे रिमुव কৰিব বিচাৰে तेनहले आपनि सिम्पली रिमुव टेग यात क्लिक करिब। क्लिक करार पिছত एनेके এটা অপশন আহিব। আপনি सिम्पली একো নকৰিব, ইয়াত हाइड फ्रम टाइमलाइन নকৰিব কিয়নো আমি টাইমলাইনক নিজৰ ইয়াত দেখাব আমি দেখি নাপাও কিন্তু আনে আপোনাৰ प्रोफाइल দেখি পাব। তো सिम्पली আপুনি কি কৰিব, रिमुव टेगत क्लिक करिब। क्लिक करार पिছত सब एनेके এটা অপশন দেব टेग रिमुव। अपनी सिम्पली की करिब এই साइडत जी कार्ड सीन আছে ইয়াত क्लिक करिब। क्लिक करी अपना प्रोफाइलत जाबगे, जोৱাৰ पिছত অলপ ওপৰত যাব, ওপৰত গৈ আপনি ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব। এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰাৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাওক মোৰ যি টেগ আছিলে এই টেগটো অলৰেডি গুচি গ'ল। তেনেদৰে আপুনি নিজৰ টেগটো আপুনি কেনসেল কৰিব পাৰিব। সো ভিডিওটো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু कि बुझा যদি কিবা অসুবিধা হয় নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব, মই সহায় কৰিম। ধন্যবাদ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।